Siapa kita? Ayo pelajar Pancasila. Ayo ulangi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? SD Negeri 04 Padat milik kita bersama. Bisa dimulai? Iya, semuanya tertib. Yuk, dimulai dari niat berwudu terlebih dahulu, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardun lillahi ta'ala. Yang makan jajan masih makan jajan, buat nanti lagi jajannya. Niat sholat zuhur, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Salat asar. Usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Salat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Salat isya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Salat subuh. Usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayo doa iftitah bersama-sama. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Surat Al-Maun. Bismillah.